Hello guys! For today's video, so yun na nga guys, yan bumili ako ng bangus, binabad ko sa toyo, bawang, sili, nilagyan natin ng konting suka. So yun na nga, nagsaing na tayo. Saing tayo guys para solid yung kain natin mamaya. So gawa na nga ako guys ng sausawan, sinalang ko na yung sinaing natin, kalamansi, sili, green, tsaka toyo lang yan guys. Yan, basic lang yan. Yan na, kumukulo na yung sinaing natin. Kumukulo na din. Ayan na yung binabad natin guys, goods na yan. So yun na nga guys, pinirito na natin, no. Tsaka yung sinaing natin is luto na. Yan na guys, tingnan mo yung natin, bangus natin, no. Yan na, solid na yan guys. Yan na, luto na yan guys, no. So tara, let's eat. Kuha tayo kanin. Bagong saing yan guys, napaka-solid niyan. Yan. Solid yan guys. Yung sinaing natin is bagong saing, tsaka kuha tayo ng ulam. Kuha natin ng ulam guys, yung matitigas na part kasi para crunchy. Yan. So tikman na natin guys, no. Yan, no, sausawan. Titikman natin yung yan, no. Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo. Usok-usok pa yung kanin natin guys. Usok-usok pa yan. Napaka-yummy. Napaka-solid. Pakinggan nyo guys. Napaka-crunchy. Napaka-solid niyan. So yun na nga guys, no. If you like this video, click subscribe, like, comment, and share. Thank you. Ingat.